Okay, thank you for joining the class this morning. So before we start, can you guys switch on your webcam so I can screenshot the students? Okay, just to share the current student to the faculty, because the faculty asked us to provide as much as possible online classes being conducted. So let us switch on your webcams at the moment. I will screenshot, then then we will continue with the agenda. So semua apa khabar semua? Sihat doktor. Okay, alhamdulillah. So situation dekat kampus sekarang macam biasa, tak ramai orang. Okay, tak ramai orang, hanya pelajar postgraduate. Okay, and a few clusters dah dekatlah dengan kampus dekat UTM. Okay, salah satunya dekat Sri Pulai, Taman Sri Pulai. Okay, so very near to campus. Okay, dekat jalan dekat college belakang kan, pintu belakang. Okay, positive cases lah, positive cases. Okay, dekat Taman Universiti pun dah ada. Kita ada bukan desa bakti. Seri Skudai, desa Skudai. Okay, active cases. So pelajar sekolah tu dia duduk dekat belakang Aeon Taman Universiti. So dah memang dekat lah dengan kita. So jadi alhamdulillah you all semua kat rumah. Okay, kita orang pun takut juga nak keluar kampus. Okay, so some of you okay, baru 12 orang scan attendance. Okay, saya rasa ini first time saya kenali anda semua. Okay, sebelum ni rasa tak ada kelas kan dengan saya? Ada. Programming 2. Programming 2. Okay, right. Okay, kita banyak. Programming 3 ni ada dalam 14 orang. Okay, muatlah dalam satu view. Ya, saya screenshot dulu. Okay, saya rasa yang lain segan lah. Okay, so right, okay, thank you for switching on your webcam. Okay, kita akan proceed. So jadi okay, boleh tutup lah untuk savekan bandwidth kita. Okay, attendance ni saya akan buka nanti lagi. Okay, saya akan stop share dulu. Let me mute you guys. Okay, siapa yang belum lagi siap yang belum siap lagi exercise HTML? Ke semua orang dah siap? dah siap dah doktor. Dah siap Okay. doktor. Okay, alhamdulillah. Siap doktor. Right, good. Okay, let me share you. Let me share. Where is the sharing button?
Okay. Hopefully you can see. So at the moment, the screen that I'm sharing at the moment, this is my directory. Okay. So hari ini kita just discuss kita punya HTML exercise. Okay. It's a bit weird. We are doing online. Okay. It is much better if you are doing face to face. But again, due to this condition, so we have to do it something like this. Okay. Saya punya plan, basically saya akan bagi exercise, okay, via PDF. Saya akan hantar ke WhatsApp. So jadi you tengoklah apa keperluan dia. Then I will try to develop or prepare the solution online, and I will upload that video via YouTube, and I will share the YouTube link to you guys. Okay, then hopefully within a week ataupun dalam beberapa hari, so you can view that YouTube dan you cuba buatlah. You follow step by step. Hopefully your internet is okay ataupun you ada cukup kuota untuk tengok YouTube. Right. But for those who having problem with viewing YouTube videos, so just let me know. Okay, I will try to do something else. Okay. Dekat YouTube saya tu, saya memang tak ada audio So no worries, you tak perlu nak buka speaker kuat-kuat ke dan sebagainya lah. So even though you buka other music application, you still can hear your music. But again, YouTube video saya memang saya buat tiada audio. So you kena tengok apa yang di write code dekat screen tu, dan there are some indication dekat bawah tu as a subtitle. Okay, so hopefully you can get some of the concepts via YouTube video. Okay, so memang tak ada audio, so you tak perlu risau, you punya komputer tak rosak. Okay, sebentar ya. Okay, sekarang yang saya share dekat screen ni, basically this is my C drive. So before we start coding, okay, it would be a good practice that kita organize folder kita, your working folder. So that is the first thing that we should do. Okay, it doesn't matter you nak simpan dekat C drive ke, D drive ke, it doesn't matter as long you boleh access to that particular drive. Okay, saya tak recommend dekat C drive. Okay, pasal C drive ni Windows you faham lah, dia ada restriction sikit kan. Kadang-kadang you save dia tak nak, kadang-kadang you bukan administrator untuk ni, so you can save dekat your my documents ke dan sebagainya. Tapi in my case, saya akan simpan kat C drive, senang sikit saya nak simulate. So kita ada satu folder labs. Okay, so all the labs will be here. Okay, dekat sini hopefully you can see a little bit small. Okay, lab 1. So nanti lab 2 kita ada folder lab 2, kita ada folder lab 3, lab 4 dan seterusnya. Okay, I think you get the point. So lab 1, lab 01, basically this is kita panggil sebagai virtual folder. Okay, in web deployment, okay, katalah you dah buat you punya web application, and you would like to share or you want to deploy dekat internet ataupun dekat cloud. So basically what you do is you just select your folder, for example lab 01, you copy and you paste dekat you punya web server. Okay, menggunakan FTP ataupun you upload satu-satu file dan sebagainya lah. So that's how people update their web secara online. Okay, so that's why it is very important to have folder management. So in this case, untuk lab 1, kita namakan kita punya virtual folder kita as lab 01. So this lab 01 will be your application name in real world. Okay, contoh katalah you buat sistem maklumat pelajar online. Okay, you katalah sistem maklumat pelajar SMP online. So SMP online is your folder name. Jadi dekat website tu, you just type sistemmaklumatpelajar.com, then dia akan pergi to that folder. Something like this. Itu nanti kita akan buat, hopefully if your HTML coding is okay, so after mid semester break, kita akan tengok how to deploy secara online.
Okay, so everybody can see. So let me enter to this lab 01 folder or the virtual folder. Okay, so dalam ni kalau you tengok dalam ataupun dalam YouTube video, saya juga suggest untuk you create a few subfolders. Okay, for example, kita ada dekat sini, let me see. Yeah, hopefully you can see. Yeah, the folder is big, but I think the names you can see clearly. Okay, so in that lab 01 folder, kita ada a few subfolders. So this is only to name a few. Okay, yang basic. Kita ada satu folder called CSS. CSS stands for Cascading Style Sheets. Okay, maksudnya semua style awak, semua you akan masukkan dalam folder ni. Okay, dan kita ada folder yang kedua, JS or a short form for JavaScript. Okay, usually kita tak letak nama penuh lah, kita letak JS, jadi orang faham JavaScript. Okay, JavaScript it is another markup language. Okay, dia bukan Java, dia bukan C++, dia JavaScript. It is meant for web programming. Okay, the third folder we call images. Okay, ada orang kata images, ada orang letak IMG, so it's up to you how you rename it. So semua image you akan simpan dalam folder images. Okay, tak kisahlah you nak ada gambar, katalah gambar, so inside folder, for example inside these images you can write or you can create another folder. So for example it could be what, kalau you buat website untuk apa, untuk kelas, so you can say what okay, speakers for example. Okay, or you can have another folder called logos. Okay, so maksudnya semua gambar individu or speakers you akan masuk dalam ni, semua logo you letak dalam ni. So this is how you organize things. Okay, so images, semua image akan letak dalam ni. Then you can have different other folders. It depends on you punya structure lah. Okay, so for example you can have downloads, okay, ataupun documents. Okay, so semua PDF, semua zip files ataupun file sharing ni semua letak dalam that particular folder, downloads ataupun documents. Okay, so the rest are basically you punya kita panggil apa, you punya HTML file. Okay, in this case since the lab basic HTML exercise hanya ada satu file, it is called index.html. Okay, so again HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay, hence the HTML. So you akan ada satu file. So kalau you punya web page ada 3 pages, so you akan expect ada 3 HTML files dengan nama yang berlainan. Okay, why index.html? So index.html basically file yang pertama yang web server akan cari. For example, kalau you pergi ke website www.utm.my, page yang pertama keluar dekat www.utm.my tu adalah file index.html or index.php or any other extension name. Tapi dia kena start dengan perkataan index, the word index. So dalam satu virtual folder, so for example in this example, kita ada folder lab 01. So this is the virtual folder, right? So dalam ni mesti hanya ada satu file called index. Okay, you tak boleh ada 2. Okay, but you can rename, for example, let's say this is your original, ataupun mungkin you nak buat amendment, so you just copy. So then you can say index2.html. Okay, biasalah kita buat macam tu kan. Okay, index 2, index 3, index underscore backup ke apa dan sebagainya. So it means even though kita ada 2 file called index, okay, web server akan cari perkataan index sahaja. Index tu dia tak akan execute. Okay, so avoid from using non-conventional punya formatting. For example, naming, contoh macam home.html, readme.html, startup.html. Dia tak baca that particular file. Okay? Yes, you can point out to that particular file, tapi you have to edit a few things lah here and there. But by default, kalau you host dekat mana-mana web server,
cloud storage dan sebagainya. So dia akan cari a file called index. Okay, so you can have like index to index underscore backup dan sebagainya, tapi dia akan cari a file that having the word index only. Extension apa tak kisah, .html, .php, it depends on apa you punya ni. So in this case, kalau kita tengok ni, so ini folder management kita ada virtual folder. So this virtual folder is your name, lab 1. So it could be your application name. Dan dalam application dalam folder ni kita ada CSS, JavaScript, images. Okay. Empty tak apa. Maksudnya, but we organize the things. Okay. Maksudnya kalau you are developing something secara berkumpulan, okay, or you are in a team of programmers, okay, setiap orang akan ada dia punya own particular files. Okay, mungkin ada, everybody has their own style. Okay, so each style dia akan masukkan ke dalam sini. So you akan nampak ali.css, abu.css, city.css for example. Jadi you tahu file tu awak punya. Jadi you tak edit orang lain punya lah. More or less lebih kurang macam tu. Okay, so let us run this index.html. Okay, hopefully okay, hopefully you akan nampak. Saya tak pasti sekarang ni saya share screen apa, HTML tu ke? HTML dekat Chrome. Okay, right, good. Okay, so in programming tree ataupun okay, ni saya zoom to 200%. So jangan risau, saya tak ada ubah text font size kepada lebih besar, tak adalah. Okay, ini dekat Chrome. So you can execute or you can run your HTML files or web application files dekat any browsers. Okay, so it's up to you. You nak pakai Chrome boleh, Mozilla boleh, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge, it depends. Okay, as long you ada the latest version of that particular browser. So please update. Okay, so in this case saya guna Chrome, yours could be different. Okay, right. So this is the exercise. You can see a simple web page. Okay, in web programming dia tak ada compilation ataupun debugging process. Okay, dia basically HTML. It is a markup language. Okay, hence the ML kat belakang tu HTML. So markup language, it is just a simple edit dekat text editor. You save that particular file dan you view dalam browser. Okay, itu sahaja. You tak perlu run, execute macam you buat kat Python dan sebagainya. Okay. So dekat sini kalau you tengok sini, dekat URL bar ni dia tak adalah macam www.something.com dan sebagainya. Okay, so ini adalah cara dia baca daripada file awak. Okay, saya simpan dekat C, labs, lab 01, index.html. You can see here. Okay, right. Okay, dan let me open. Okay, so how to edit? So let's say this is your index file. So if you are installing Notepad++, okay, you akan dapat macam ni lah lebih kurang. Okay, why Notepad++? Okay, kalau you tengok sini, dia memang optimize untuk a certain programming languages ataupun markup languages. Okay, so for example, if you are saving this file as .html, dia akan bagi color codes. For example, HTML dia semua dalam biru, dan kalau you select HTML like what I did here, so dia akan select dia punya open tag dan dia akan select yang closing tag kat bawah. So you tahu ini tag dia, jadi you tak boleh miss. Kalau suddenly katalah you terlupa untuk buat closing tag, so kalau you select ni, dia tak highlight, maksudnya you tertinggal lah kat situ. Okay. So jadi kalau you select mana-mana ni, dia akan select dia punya open and also closing tag. Okay. So this is Notepad++. It is free. You can just download and install.
So dia akan kita panggil apa? Dia akan display all the things lah here. There are also several other text editor out there. Ada yang free, ada yang freeware, ada yang kena bayar. So it's up to you. So pada saya banyak guna open source lah. Okay. It depends. Okay, tapi ini much simpler punya application. Okay. Persoalan, boleh tak saya guna Notepad biasa untuk edit web page? Boleh. Yes, that's correct. Kita boleh guna Notepad biasa. Okay. Ada tak? Tak ada. Okay, kalau saya buka file Notepad. Okay, so this is my Notepad, Windows Notepad. Okay, saya drag and drop ni. Ya, boleh. Okay, sama je. Hanya kalau dalam Notepad Windows, dia warna hitam putih sahaja. Okay, dan kalau you select HTML ni, dia tak ada select the next tag. So jadi kalau you nak cepat, kalau you are expert programmer, so tak kisah, you boleh guna Notepad++, warna hitam putih. Okay, that's why saya recommend awak guna Notepad++ where you can view the codes much clearer. Okay, pasal dia ada color codes. Okay, kalau you miss closing tag, awak boleh boleh identify dengan cepat. Okay, right. So in HTML, okay, at the moment HTML it is kita panggil HTML version 5 or HTML5. Previously it was HTML version 4. Okay, version 4 ni dah agak lama lah, dah dekat 40 tahun punya teknologi. So the new version is HTML5. So in HTML5 it supports many things, but you need to have or you need to use modern browsers. Okay, modern browsers maksudnya you have to update to the latest version. Okay, kalau Chrome, you kena download yang Chrome yang terkini, you tak boleh guna old browsers. Okay, kalau tidak nanti dia tak boleh baca dengan betul. Okay. Right. So in HTML5 there are some other things yang you kena understand. So in HTML5 you kena identify the first line. Dekat the first line kita panggil sebagai document type or doc type. Okay, doc type HTML. So jadi this is macam metadata. So jadi browser yang baca index.html, first dia akan baca the first line. Okay. Then dia akan pergi to the second line, procedural. Okay, line by line dia akan pergi. So dia kata, okay, document type is HTML. So jadi dia boleh render the file correctly. Okay. Then kalau kita tengok, okay, let me start with, okay. Okay, let me save this file. Let me save it as HTML. Okay. Basic HTML, okay, dia mesti ada open tag. Okay. So this is what we call it as a tag. Okay, tag dia starts with this less than symbol dan close with greater than. So this tag kita panggil HTML tag. Dia ada open tag. Okay. Then you boleh ada you punya contents kat sini dan kita ada closing tag. So closing tag you can easily identify with this backslash. Okay, so ini kita panggil satu tag. Hence kita panggil markup language lah. Okay, markup language. Dia bukan Python yang perlu ada compile dan sebagainya. So right. So this is HTML tag. So HTML punya structure dia mesti ada kita ada HTML, start with HTML, open tag dan juga closing tag. Then next kita ada dalam HTML kita ada head section. Okay, head section. Dan kita ada the second section, it is what we call it as the body section. Okay, this is the structure of HTML. Okay, tak kisahlah version 1 ke, version 2 ke, version 3 ke ataupun version 4, version 5. So structure is HTML. Dan HTML kita ada head section. Okay, so head section is where you punya
title. Okay. Kita punya style. Okay, style ni how you can beautify you punya web page. Okay, style. Okay, style ni nama lain dia ialah CSS. Okay, Cascading Style Sheet. Kita punya JavaScript. Kita panggil script. Okay. Ini semua patut dengan kita ada meta. Kita ada meta tag. Okay. Right. Ini dalam head section. Okay, hopefully you clear. Kalau you tak faham, you boleh you can ask or you can just write in the chat section. Okay, kalau you tengok sini dalam head section, HTML dia ada open tag, closing tag. Sama juga head section, dia ada open tag, closing tag, title. So title ni dia akan jadi, for example, if this is your browser, and this is the page that you are viewing at the moment. So title tu akan berada dekat you punya, kita panggil apa? Header. Okay, so you can name it apa-apalah. Okay, usually it is important untuk user identify. Okay, so title. So title it is optional, it depends. You tak nak masuk title, you just buang. Okay, tak ada masalah. Right. Then apa lagi ada dalam head section? Kita ada style. Style ni maksud dia, kalau you nak kasih, you nak warnakan you punya page. For example, kalau kita lihat sini, undergraduate admission. Okay, this text, okay, warna purple. Ini warna merah. Ini warna dark purple ataupun warna biru. Okay, kita tukar dia punya font family kepada different font types. Okay, dan sebagainya. Kita ada center align. Kita ada bold. Kita ada italic. So on and so forth. Okay, so style kita boleh define kat sini. Then kita ada script, or we call it as JavaScript. Okay, so JavaScript ni kegunaan dia, contoh untuk make your page much better. Okay, you nak buat dynamic pages. Okay, mungkin you nak display time, you nak display date, you nak klik dan menu tu turun. Okay, you klik baru map keluar. So itu kita panggil as dynamic coding. Okay, kita akan guna JavaScript. So all the scripts must be in here. Okay, dalam section sini. Okay. Last but not least, kita ada meta tag. Okay, kalau you lihat sini, meta tag ni dia hanya ada satu open tag. Itulah open tag, itulah closing tag. Okay, there are a few tags yang hanya ada single tag. Maksudnya dia hanya ada open tag, dia tak ada closing tag. Okay, dan in HTML5, untuk identify dia single tag, so kita dekat akhir ni, selalu kita akan buat macam ni. So dekat hujung tu, you tekan spacebar dan you tekan backslash. Okay, definitely dia akan buat dia akan select dia sebagai satu tag. Okay, so this is title tag, style, script and meta. So meta ni, it is the short form for metadata. So metadata, it is a description to describe you punya page, the current page. Okay, so you can say meta, who is the author, what is the description of this page. So mungkin you ada 5 pages, web page. So every single page ada maklumat yang berlainan. Then you have to write the description for each and every HTML file tu, maklumat yang berlainan. Okay, so why meta it is important? Okay, metadata ni penting untuk search web engine. Okay, contoh macam Google, Yahoo dan sebagainya untuk crawl to your website and get information. First yang dia cari, okay, search engines dia akan tengok meta tag. Kalau meta tag tak ada, baru dia akan go through you punya content dalam body section. Okay, so bila ada meta, dia lebih cepat untuk you punya page to be listed dalam search results. Okay, again, tidak semestinya you punya search result tu akan jadi top search results lah. So usually there are some catchy words here and there that you have to comply in order to make your search result ataupun your website on top of the results. Okay, selalunya kita kena bayar sikit lah. Okay, tengok kalau kita tahu macam Google is the best or one of the best search engine out there. Okay, so jadi you can pay Google, so you punya page, web page akan
mudah dicari ataupun return dalam top results, okay, rather than page yang ke 10, page yang ke 100 results. Okay. So head section again kita ada title, style, script and meta tag or metadata. Okay. Clear? Hopefully you clear. Right. So next is body section in HTML. Okay. So body section is where your content goes. Okay. Content tu semua kat sini. Okay, tak kisahlah. You nak buat simple text, you nak buat paragraph, you nak masuk image, you nak masuk tables, you nak masuk map, everything goes here. So apa yang you nampak kat browser basically dia akan render daripada body section. Okay. So and in markup language you have to do it everything by yourself. Okay. Apa yang you akan belajar untuk programming 3 semester ni is basically how to write web pages ataupun kita panggil sebagai front end. Okay, so kita ada front end, kita ada back end. So front end itu adalah visualization. Okay, back end tu lebih kepada database. So for example macam you nak log on to Google, you punya Gmail. Okay, apa yang you nampak dekat screen tu adalah front end. So once you enter your credential, dia akan check ke database, itu kita panggil back end. Itu semester akan datang kalau you ambil option tu. So yang kita nak tengok ni adalah front end. Okay. So front end ni dia lebih kepada HTML, CSS dan juga some little bit of JavaScript here and there. Okay. So contents. So contents tu akan masuk ke dalam body. Okay. So what happen if you miss satu katalah body section you terlupa nak tutup? Ataupun katalah you buat title you terlupa nak buat nak introduce the closing tag. Apa akan jadi agak-agak? Dia boleh run tapi display dia bercelaru. Ya. Yeah. Okay, betul. Right. Modern browsers dia akan neglect closing tags. Okay, pasal since dia dah pasal dia tahu ada yang ada programmer yang miss this closing tag. So jadi dia akan neglect. Contoh title dia akan still tunjuk title. Okay. Hanya kita tak recommend. A good practice is to make sure every structure is properly introduced. Okay, maksudnya kalau you ada open tag, you mesti ada closing tag. Okay. So again title you mesti ada title. Okay. Kalau macam style, katalah you kata style ialah color merah, you lupa nak letak semicolon, saya rasa nanti semua awak punya teks selepas tu akan warna merah. Okay, pasal semicolon sahaja. Okay, so basically again kalau katalah you miss closing tag, dia akan still akan display tapi mungkin ada formatting yang akan lari sedikit. Okay, pasal modern browsers dia akan cuba render jugalah. Okay, kalau old browsers zaman-zaman dulu 10 tahun dahulu, ya you akan dapat error. So page awak hanya akan nampak sampai takat tu saja. Jadi awak tahu, okay, you ada error dekat line ni. Okay. Right. So jadi make sure put it a habit. Setiap kali awak buka open tag, you mesti terus type dia punya closing tag. Okay. And kalau you tengok sini, okay, let me undo this body section. Okay, kalau you tengok sini, this is how we indent dia punya source code. Okay, kenapa kita perlu indent? Basically it is just to make your life easier. Okay, the programmer nak tengok pun cantik. Okay, yes, you boleh buat semua buat dekat left punya align macam ni, tak ada masalah. Okay, ataupun you boleh buat minified kan dia, maksudnya semuanya dalam satu line. Okay, it is to reduce you punya file size. Okay, dan to make loading much faster. Okay, tapi kalau kita nak a proper coding ni, so kita akan ni lah. So setiap ada tag kita akan tap sekali, ataupun you nak press spacebar twice pun boleh. So head section, so anything that falls under the head section, so kita akan tap. So you akan nampak structure tu lebih cantik. Okay, kita akan beautify dia punya ni lah. Okay, alright. So hopefully you clear dia punya structure. In HTML dia ada open tag, closing tag. Dalam HTML kita ada head section dan kita ada body section. The body section is your content.
Okay, text, paragraph, tables, images, maps dan sebagainya. While in the head section, you ada title, you ada style, you ada script and you ada meta. Okay, meta hanya ada satu tag. Okay, dia tak ada closing tag. Okay, hence you kan nampak ada slash before dia punya greater than symbol. So hopefully you understand structure ni. So structure ni basically you kena hafal. Okay, kadang-kadang kita, yelah walaupun web tu bukan kita buat, you have to edit a certain atau other people's code. So you kena cari which is HTML, which is the head section, body section, jadi baru you boleh tahu. Okay, so coming back to our exercise. So kalau you follow satu-satu YouTube video tu, so kalau you miss, you can just pause, you can go back to the frame yang you tak dapat lah. So in HTML5, it is recommended to identify the document type. So hence kita ada the first line. Then the second line, kita ada HTML tag. So then kita ada attribute. So anything that display ataupun yang kita introduce dalam that particular tag, for example, HTML, okay, defaultnya macam ni, tapi kita ada masukkan attribute. So this is what we call it as attribute. So attribute name, it is language or lang, L-A-N-G, okay, equals to EN. EN stands for English. Okay, EN stands for English. Maksud dia, you bagi tahu dekat browser that this is a HTML file and the language it is English. So jadi macam Google Chrome, dia ada, kalau Google dia ada apa? Translator kan. Kalau dia tengok Windows awak English dan suddenly you buka page other languages, for example Spanish, dia akan cuba translate automatically ataupun dia keluar that tool dekat you punya browser. Do you want to translate this page? Okay. It is optional. This attribute language equals to EN. Okay. Contoh kalau you katalah you buat website bahasa Melayu, so bahasa kita panggil apa bukan BM. Saya tak ingat. Kita ada codes. Okay, kita ada language codes. So you have to follow that language codes. Okay, so kita just bagi tahu browser it is an HTML file and the language it is English. So jadi dia boleh render the text correctly. Okay, let's say for example, katalah you ada you buat satu projek untuk klien awak tu bukan dia tidak guna English. Okay, dia guna something else. Okay, contoh katalah dia dalam bahasa not English, katalah Arabic. Okay, so language you can ubah sini. Dan why we need to define the language, pasal kita ada characters yang not English, contoh macam Arabic ataupun Chinese characters. Okay, so when you define the language is to that language, so jadi browser boleh render that not English characters correctly. Okay, kalau tidak nanti you akan nampak message tu garble. Okay, kadang-kadang you tak boleh baca lah. Okay. Then in the head section kita ada title. So the title it is called my first web page or any other names. Then kita ada meta. Okay, so one of the meta tag, okay, kita ada character set or char set. Okay, so character set ni maksud dia kita gunakan UTF-8. 8 ni maksudnya 8 bits. Okay, 8 bits. Okay, your binary lah, your binary. Okay, universal text format 8 bits. Okay, kita ada macam-macam character set. The most common worldwide it is UTF-8. UTF-8 ni lebih kepada English lah. Okay. Kalau you guna Arabic, so dia ada character set yang berlainan. Okay. Kalau you guna Chinese, ada character set berlainan. Kalau you guna Spanish language, ada character set yang berlainan. Okay. So you have to spell out which character set yang you nak guna. Okay. You tak nak masuk meta ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. But it is recommended in HTML5. Since kita tak ada style line, so kita ada the next is body section. So body section ni kalau you lihat sini kita ada H stands for header. Okay, header. So in header kita ada H1, H2, H3, H4, H5 dan H6. So it is just giving you different sizes dengan presentation. So H1, header 1, then your text, so kita ada open tag H1 dan closing tag H1.
Once you select this tag, you can nampak. So you can put anything here. So output tu saya rasa you dah boleh tahu. So this is H1. Okay, when you introduce H1, dia akan automatically besarkan you punya font size. Dia akan make you punya font lebih bolder. Okay, dan dia ada kita panggil bottom line automatically given. Okay, bottom line. So with a certain, tak silap saya dia ada bottom margin ni lebih kurang 5 pixel hingga ke 10 pixel. It depends on which header yang you select. Okay. Dan kita ada horizontal rule ataupun horizontal line, HR. Okay. HR is another element, HTML element. Okay, ini kita panggil element header, dan kita ada element lain. Okay, element horizontal rule ataupun horizontal line, dia hanya ada satu single tag. Okay, just HR sahaja. Okay, previously it is something like this, HR, since HTML5, so kita akan tambah that backslash. Okay, sometimes you akan nampak juga tag macam ni, HR sahaja, without the backslash. Still valid, tapi kalau kita nak seragamkan, so most browsers dia akan force this structure in future. So it is better to start practicing di HTML5 punya formatting daripada sekarang. Okay, HR. So result dia you akan nampak this line, right? So this long horizontal rule. So this is just to separate sections. Okay, section ke atas, section bawah dan sebagainya. Okay, it's part of visualization technique lah. Okay, so it is not compulsory, but at least you know there are elements to display lines. Okay, kita hanya ada line horizontal saja, kita tak ada line vertical ya. Right. So the next kita ada H3, another header. Okay, so this is another header. Kalau you tengok, this is H1. Welcome to my web page. H1, H3 dia lebih kecil sedikit. Okay, lebih kecil sedikit. Right, kalau you tengok sini, daripada horizontal rule ke the next wording ataupun the next header 3, H3, dia ada gap. Okay, gap ni kita panggil sebagai margin lah, margin top. Okay, it could be margin, it could be padding. So padding usually dalam box model ataupun dalam table. Since kita tak ada buat table ataupun box lagi, this could be the margin. Okay, so margin top dia memang pre-applied in that standard. Okay. Then kita ada some wordings, undergraduate admission. So ini just example. In the example, saya just go to UTM punya web page dan saya just copy some text. Okay, saya tak nak type, saya just copy any text. So tak kisah you nak guna mana-mana text pun boleh. So then in H3 saya juga add some attributes of styling. Okay, style equals to something. Okay. So maksudnya ni, okay, default dia macam ni, Okay, style equals to double quotes. Okay, it depends. Okay, ada orang prefer single quotes macam ni. Ada orang prefer double quotes. Okay, it depends. Usually kalau bila you buat web programming, single and double quotes ni memang very particular, especially bila you buat something in JavaScript. Okay, usually ada orang prefer double quotes dekat HTML, but in JavaScript you akan guna single quotes. Okay, mungkin ada orang akan buat single quotes dalam HTML, tapi dalam JavaScript dia akan buat double quotes. Okay, it depends. Usually kalau you work in teams ataupun work in a group of programmers, okay, you akan tanya benda-benda ni dahulu. Ada orang suka, ada orang tak suka, but you have to spell out, tanya, what is the norm? Is it single quote or double quotes? Okay, so in this case saya just guna double quotes. Okay, then dalam ni, so you can put in your style. So style tu hanya akan apply pada tag, that particular tag, H3, pasal kita just add an attribute. Okay, and the values are something like this lah. Kita akan tukar color dia, kita akan tukar dia punya font style or font family, dan juga font size. Okay, whenever you buat macam ni, katalah you buat style dalam in that particular tag, ini yang kita panggil sebagai styling. Okay, ataupun CSS. So in this case kita namakan dia sebagai
inline style. Okay. Dalam CSS or for styling HTML files, kita ada 3 teknik. Teknik pertama, kita ada inline style. Macam kita tengah buat sekarang. Inline ni kita panggil juga nama lain ad hoc lah. Okay. Kedua, kita ada internal CSS. Dan yang ketiga, kita ada external CSS. Okay. So kita ada 3. Okay. Inline, internal dan juga external CSS. Okay. Kalau you masih ingat lagi kita punya structure. Okay. Structure. So style yang kita buat dalam header, yang ini adalah kita panggil sebagai internal CSS. External kita buat file lain dan kita akan link saja ke dalam file ni. So internal dekat style tag, kalau kita tak ada, you just boleh buat dekat inline CSS macam ni. Okay, inline style. So inline style juga nama lain ad hoc lah. Okay, maksudnya dia akan hanya apply pada style ni saja. So in this case kita akan kita ada color. So kita ada attribute dia, kita ada values, kita ada color, colon, dan kita akan bagi color dan kita akan end dia dengan semicolon. So ini style pertama. Style kedua, kita ada font family, colon dan dia punya values. Tutup dia dengan semicolon. Okay. Kalau you miss semicolon, apa akan jadi? So basically dia akan render correctly sampai takat line nombor 10 ataupun H3. Yang lain tu mungkin akan sometimes okay, sometimes tak okay. Okay. It would be best kalau you just masukkan a semicolon to identify that you habis to that particular style. Then next is font dash size. Okay, and this is the font size. Okay, again, kalau kita pergi color. So color, kalau you tengok, nanti saya akan bagi a few slides on color in HTML. So color ni kita boleh bagi color names. Contoh macam yang dalam YouTube video tu, you kan tahu color names. So there are a few color names. Assign globally, maksudnya kalau you kata red tu semuanya akan jadi warna merah. Okay, grey, light blue, light green, dark green dan sebagainya. So itu dia dah memang fixed ISO standard. Okay, to a certain colours. Okay, satu teknik. Teknik kedua, you boleh masukkan sebagai hexadecimal. So this is hexadecimal value. So hexadecimal, hex ataupun hex, H-E-X. Dia akan start dengan hash dan dia ada 6 digit selepas hash. Okay, the first two indicates the red channel. The R, the third and the fourth value adalah untuk green channel ataupun green color. Okay, and the fifth and the sixth value untuk blue channel. So RGB. Okay, red, green, blue. So in red spectrum kita ada color code from 0 sampai ke kita panggil 255. Tapi kena ingat, since kita guna hexadecimal, saya rasa awak belajar dalam matematik for surveyor ataupun matematik untuk GIS, untuk geoinformatics. Hexadecimal adalah per 16-an. Okay, nombor per 16. So nombor tu akan start dengan 0 hingga 9. A sampai huruf H. Okay, dia gabungan tu. Okay, hexadecimal. So, kenapa tak ada huruf I? I tu nampak macam huruf 1, nampak macam huruf L. Jadi, dia buat A sampai H sahaja. 0 hingga 9. Okay. So, 99 ni adalah channel dalam red channel, 66 dalam green channel dan FF ni dalam blue channel. So, this color could be any colors. Okay. Any colors. Then the third method, kita boleh masukkan the RGB value. Okay, another method. So you can do something like this, RGB in bracket. So you can just masuk channel tadi 0, 0, 0. Okay, so this is red channel, blue channel, green channel, blue channel. So daripada 0 hingga ke 255. Okay, kalau you ada certain nombor, okay, as long dalam range 0 sampai 255. Okay. So kalau you belajar remote sensing, you akan belajar this digital number, okay, DN values. Okay. So usually kita akan guna names ataupun hexadecimal values. That is for color. Next is font family, font dash family. So font family adalah font. Okay. So you just imagine bila you buat HTML ni macam you nak buat some
text dalam Microsoft Word, your Microsoft Word. Okay. So you can, in Microsoft Word, you can select font size, display, font type dan sebagainya. Okay. Perlu diingat, font family ni, dekat sini saya masukkan 2. Okay. In this example, first kita masukkan font called Tahoma, comma, then kita ada another font called serif. Maksud dia, kalau end user yang view your page, dia ada font Tahoma, then the text will be changed to Tahoma. Kalau komputer dia tak ada font Tahoma, then dia akan pergi to the next font which is serif. Serif ni default font untuk Windows. Okay, contoh Tahoma, katalah saya letak typo error kat sini Tahoma 1, saya save file ni. So komputer saya tak ada font nama Tahoma 1. Jadi bila saya run, you akan nampak teks ni dah tukar jadi serif. Okay, default. Ini adalah default font untuk Windows. When you install Windows the first time, inilah font dia, font serif. Okay. Okay, ini contoh kenapa dia tak Tahoma, pasal saya typo error. Dekat komputer saya tak ada font called Tahoma 1. Okay, so saya tutup balik. Okay, saya refresh balik dan dia ada. Okay, Tahoma. So you can put any font. For example, I can put font Arial. Okay, kalau saya ada 3, maksudnya apa? First, dia akan baca Arial. Kalau font Arial tak ada kat PC di viewer, dia akan go to the next font which is Tahoma. Kalau tak ada, dia akan pergi ke serif. Kalau 3 ada, dia akan baca the first one which is Arial lah. Okay, so kalau saya refresh, oh, this is Arial font. Okay. Boleh tak guna font untuk font-font lain? Boleh, tak ada masalah. Contoh, katalah you nak pakai Calibri. Okay, the most popular font untuk you punya Microsoft Word. Yes. Tapi you kena ingat, kalau orang yang tak guna Microsoft ataupun dia tak suka guna Microsoft Word, dia mungkin ada tools lain, dia tak ada font Calibri. So jadi dia tak boleh display correctly lah. So try to reduce font family. So you have to plan apa yang font yang sesuai. Okay. There also another option to, for example, another option to use online fonts. Okay, online fonts. It is interesting. Okay, kalau one of the font providers out there ataupun font services out there, it is from Google. If you go to browser fonts.google.com, ini adalah fonts yang di-provide oleh Google secara free. So at the moment, kalau you pergi ke fonts ni, dia ada 1009 families. Maksudnya ada 1009 jenis fonts yang you boleh guna. Rambang mata kita nak pilih. Okay, so jadi you can just browse any font. For example, there are plenty of fonts out there. So it depends lah. So you akan, kalau you tengok font ni, kan, satu hari pun tak cukup. You nampak ni cantik, nampak yang lain cantik, jadi kita tahu mana satu nak guna. Okay, so it means computer user tak perlu ada font, that particular font, tapi since dia online, okay, so dia boleh grab that font from Google Fonts. Contoh, kalau katalah saya nak guna, okay, the most common dia akan display yang paling atas lah. Contoh macam Roboto Open Sans ni the most popular font. Okay, Open Sans. Okay, for example, katalah you nak guna, okay, let me take another font yang little bit for example, ini, ya, katalah you nak ambil macam ni. In this example, saya guna lobster. Okay, a little bit something, a little bit macam tulisan bersambung. Okay, so you just select that particular font. So you tengok if the fonts yang you nak ada kat sini, then you can choose it. Okay, then you can just play around. Kalau font tu besar macam mana rupa dia. Okay, right. So then you can say select this style. Okay, select this style. So yeah, so then kalau you tengok sini review dia. So embed, then you can get this ni link. Okay, you can just copy here. Copy. If you go to here, okay, kalau sini dia tengok sini link. Okay, link. I forget to add dekat structure ni. Okay, kita ada satu lagi dalam head section.
Okay, link. Okay, so saya terlupa lepas okay, meta kita ada link. Okay. Also another dalam head section, link ni you nak link to another external file. Okay, external file. Okay, juga ada satu open tag. So link ni you akan masuk dalam head section. Contoh, okay, contoh. So link ni dia masuk dia akan baca font Lobster ni dekat daripada fonts.googleapi.com. Okay, dia adalah style sheet dan how to use, okay, font family Lobster. Nampak ni. Okay, kalau saya copy. So katalah saya punya H3 tadi ni. Okay, font family Tahoma Serif, katalah saya letak depan sekali. Lobster, comma. So ini font dia. Okay, you have to follow, dia mesti ada single quote lah. Itu sebabnya kalau style saya kat luar ni saya guna single quote, nanti you akan ada problem pasal dia tak boleh define single quote dalam ni. Dia akan assume single sini dengan single ni. So that's why saya prefer in HTML guna double quotes. Dalam ni you can use single quotes. Okay, kalau kat luar you guna single quotes, okay, then this you have to use double quotes. Okay. Right. Okay, let me undo. Kalau saya save ni, then kalau saya tengok page saya, dan saya refresh, you akan nampak. Dia akan terus baca. Okay, that particular font. Jadi saya tak perlu ada font Lobster install dalam PC saya. As long you are connected to the internet, then you can get this font secara online. Okay, so a good thing about fonts. Okay, but you need to remember, not all countries support Google application. Contoh, dekat China, okay, in China country, Google punya application kena block. Okay, kena block. So jadi you tak boleh access Gmail, you tak boleh access Google Fonts dan sebagainya. So it is impossible to use Google dekat China. I think same goes to some Arabic countries. So some Arabic countries dia block Google punya application. So jadi bila you buka, you tak nampak lah font-font yang you pilih daripada Google. So please be aware kalau you nak guna online fonts. Okay, bukan Google je, kita ada provider lain jugalah. Okay, itu contoh font family. Okay, then last in the H3 kita ada font size. So font size ni again size font tu kita ada macam-macam teknik kita boleh buat. Kita the most simple thing it is pixels. Contoh kalau you just imagine kalau you buat some word typing dalam Microsoft Word, so you define font size. Okay, so font size dalam Microsoft Word ialah point PT. Okay, dalam digital computer kita ada pixels, okay, px. So for example kalau saya letak 12 pixels, okay, dia tidak sama dengan 12 point dekat Microsoft Word dia, lain. So ya, ini 12 pixels, dia agak kecil. So you have to try and error. So then you try to increase the values. Okay. So kalau you rasa ini size awak, then this is your size. Okay. Saya akan guna emphasize. Okay. For example, EM stands for emphasize. Kita ada relative emphasize, REM. So emphasize ni lebih kurang macam konsep scaling. Okay. So scale. Maksud dia, kalau you punya browser you to a certain scale, dia akan ikut lah. Okay, dia akan ikut scale tu. Okay, dia akan ikut scale tu. Okay, 200%. Okay, so hopefully ada apa-apa nak tanya so far. So style ni usually kita akan letak color, font family, font size, margins dan sebagainya. Okay. So we go to the next part. Okay, so the next part kita since you can put any text in your body section, so kita ada paragraph. Okay, so paragraph kita panggil sebagai box model. Nanti saya akan terangkan in one lecture. So how you can do this box ni. So paragraph. So it means paragraph we start with the p tag. Okay, open p tag, closing p tag. So dalam this paragraph kita ada juga style. Okay, dekat sini style ni kita letak margin.
dan juga text align. Okay, margin ni maksud dia, okay, ini margin. Kalau tengok ini, this is the view. So kita ada top margin. Okay, viewing saya yang efektifnya daripada bawah ni lah. Okay, tidak termasuk URL bar header tidak termasuk. Okay, daripada sini sampailah the resolution size of your screen size. Okay. So ini kita panggil sebagai top, left, right dan juga bottom. Okay. So margin. So kalau you specify margin, for example macam ni, okay, margin 10 pixels. So it means dia akan apply ke empat sides. Okay, top, left, bottom, right. Okay, dia punya susunan dia, order dia ialah top, right, bottom, left. Okay, 10. Okay, kalau katalah you increasekan jadi 50 pixels. Okay, you akan nampak paragraph ni. Dia akan 50 kiri, 50 atas, 50 bawah dan 50 kanan. Okay, so jadi kalau you resize you punya browser, okay, ini adalah 50 pixel kanan, 50 pixel kiri, atas dan juga bawah. Okay, margin. Okay. But if you specify only two margins, okay, contoh, dua nombor saja, okay, you akan ada space bar in between, maksudnya dia akan apply top dengan right, bottom dan juga left automatically. So dekat sini you akan nampak top dengan bottom dia akan jadi 10. Okay, pasal top dengan bottom dia akan ambil nombor ni, dan the next one is right and left. Okay, right and left 50 pixels. Okay, or you can specify individually top, right, bottom, left. So kalau you nak bottom awak tinggi, contoh 200 pixels, okay, then this is left, not here. Bottom is here. Right. Okay, my bad. Okay, so 200 pixels. Okay, so the line tu you boleh control. So this is styling. So you can style individually, but you have to do it every single tag lah. Okay, so margin. Nanti kita akan belajar lagi margin ini upcoming exercises. Okay, so next is text align. Text align kita ada 4. Kita ada left by default. Okay, then kita ada left, right, center dan juga justify. Okay, so text align by default it is left. You tak masukkan pun tak apa, dia akan ni. Okay, so jadi this is way how you can can align you punya text lah. Okay, ada text yang you nak buat left, ada text yang you nak buat right dan sebagainya. Okay, then you ada you punya wordings. Okay, so this is yang green ni adalah comments. So comments dia in Notepad++, all comments dia akan tukar warna hijau. Okay, maksudnya dia tak akan execute. You can see in the source code, but dia tak akan nampak perkataan ni lah. Okay, the less than symbol, exclamation mark, double dash, dan you tutup dengan double dash greater than symbol. Then you ada you punya ni. Then you go to the next part, H3. Okay, if possible, try to avoid masukkan header ke dalam paragraph. Okay, every element, okay, paragraph element, header element, kalau boleh buat dia asing-asing. Okay, jangan masukkan H3 ni, contoh macam ni, H3 ni masuk dalam paragraph. Okay, it is not recommended. Bukan tak boleh, it's not recommended. Okay, pasal masing-masing ada dia punya styling. Ada bottom margin, ada top margin yang telah predefined. Okay, so this style saya buat color. Okay, saya just ubah satu saja, saya tak ubah font. So by default dia akan ambil H3 punya default font size. Color dia adalah orange red. So hence you akan nampak this color. Okay, font family pun dia akan ambil default, which is serif. Okay, dengan nama, dan paragraph ni kita tak buat apa-apa, so you akan nampak as it is dan sebagainya. Okay, then kalau you lihat sini, mula-mula tu kita ada buat yang hello world. Okay, so in markup language, you hanya boleh insert a single spacebar. Okay, even though you masukkan spacebar yang banyak, ataupun you tekan enter banyak kali dekat keyboard, dia tidak translate, browser tidak akan translate
all those things into reality lah. Dia tak sama macam Microsoft Word. Okay, kalau you letak spacebar, dia akan font tu bergerak ke sana. So you print, you akan nampak macam tu lah. So in web programming, you have to individually assign. Contoh, you nak add additional spacebar. So you boleh guna non-breaking space. So with this N symbol, NBSP, so non-breaking space, semicolon. So this is to indicate ini adalah satu spacebar. Another spacebar, so 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 spacebar. Tu yang kau nampak dekat sini ada 5 spacebar. Okay. Dia hello world punya example. Right. Then kita ada break line. Okay, BR. Again, BR dia only a single tag. So you kan nampak dia ada backslash dekat closing tag dia tu. So break line ni sama macam enter, konsep enter. So you add more break lines. Maksud dia dia akan enter banyak kali lah. Okay, dia akan enter banyak kali. Okay, dia akan enter banyak kali. Dekat you punya ni. Apa ni? You punya ni. Okay, then kita ada some text manipulation. Okay, kita ada bold. You can bold your wordings dengan gunakan B tag. Okay, so mungkin you nak boldkan a certain wording. Contoh, saya nak boldkan perkataan paragraph sahaja. Boleh. Okay, mungkin titik ni saya tak nak. So titik saya letak ujung. Okay, so you can anticipate that the word paragraph sahaja akan bold. Okay, but again you have to define it manually. Mana yang kena bold, mana yang kena italic dan sebagainya. Okay, the last ni kita ada paragraph, dan inside this paragraph there is an italic wording. Okay, I stands for italic, so semua akan condong ke kanan lah. Dan a certain wording dia akan bold juga. So in this case saya guna strong. Okay, so similarly macam bold B, so strong pun boleh digunakan dalam konsep ni lah. Okay, so tidak semestinya B sahaja, you can guna strong. Okay, so there are some reason. Nanti saya akan ceritakan kenapa ni not within here. So, once kita dah belajar what is CSS, then kita boleh define kenapa kita guna strong at certain places. Okay, then yeah, so basically itu sahaja untuk code review. So little bit weird at first, okay, but this requires you to write HTML exercises, okay, yang again yang you kena faham dia punya structure. Again kita ada HTML, dalam HTML ada head section dan juga body section. Body section ialah you punya semua content awak kat dalam tu. Okay, while in the head section you ada title, you ada style, you ada script, you ada metadata, dan you ada option to link to an external file. Okay, gunakan ni link. So meta and link with some other elements, contoh macam horizontal rule, break lines, what else? Images, semua itu hanya ada single open text sahaja. Okay, so this is the structure that you need to understand. Okay, dan this is the exercise. This is part of the exercise. Okay, ada lagi more to come. So jadi saya akan postkan exercise via YouTube. So you have to follow. Dan hopefully you kena buat lah. Okay, dan saya taklah expect kita tiap-tiap minggu akan ada online. So jadi saya akan give you time to view the YouTube videos, dan you use your time ataupun provided time untuk buat you punya HTML coding. So if you follow, then saya rasa you lebih mudah untuk faham lah. Again, if you have difficulties to understand, you can just ask in the WhatsApp group, or you can just ask, you can WhatsApp me personally, or you can just search in the search engine. So di kita panggil apa? Some online resources, contoh macam W3 Schools is the best online resources. W3 okay, if you go to W3 Schools, okay, so
Dia ada banyak sini. Okay, bukan sahaja ni. So maksudnya dia ada HTML, CSS, macam-macam lagi. Kita ada JavaScript section, then server side dan macam-macam. Okay, in this case kita hanya belajar ni. Okay, learn HTML. So yeah. Okay, yeah, dia go to, kalau you go click one by one, so jadi dia akan ni lah. Okay, so again kalau you tak faham, you can just ask in the, you can ask me personally or in the WhatsApp group. Right. Okay, so ada apa-apa nak tanya sebelum kita we end the class? Tak ada. Okay, kalau tak ada, okay. So before we end the class, saya rasa dalam WhatsApp group saya telah, okay, let me stop sharing this part. Okay, saya rasa ada yang dah join, so there are 2 more of you that haven't. Okay, saya dah share apa? Saya dah share ni. So siapa yang belum scan, tolong scan attendance. Okay. Saya in the WhatsApp group saya dah bagi you punya the only assignment. So that assignment is basically an individual assignment. So apa yang you kena buat is basically apa nama, the task is to buat online CV. Online curriculum vitae. So maksud dia you kena buat website awak. Okay. Dia punya deadline dia is towards the end of the semester. Okay. Kita ada banyak lagi masa untuk buat. Yalah, kita akan belajar step by step how you can do. So online CV is basically apa yang you buat resume, CV secara Microsoft Word tu. Okay, kita akan buat dia secara online ataupun kita panggil online portfolio lah. So you have to describe yourself, you have to describe apa yang you dah belajar secara web. Then once you have created that online portfolio ataupun online CV, then kita akan upload ataupun kita akan deploy dia dekat web. So then you can share that website to everybody. So semua orang boleh baca. Okay, so that's the idea. So but before we go further, then kita akan buatlah sikit demi sikit every week some exercises. Okay, so that's all for today. Yep. Doktor record ni kan, doktor bagi tak? Doktor letak kat e-learning tak? Okay, saya record benda ni, nanti saya upload dekat apa nama? Dekat YouTube lah. Pasal dekat e-learning dia ada certain limitation, size yang tak boleh exceed. So saya prefer YouTube lah. So jadi you can just refer YouTube punya link. Boleh ke? Boleh. Okay. So, okay. So that's all for today. Thank you for joining. Kalau tak ada apa-apa, itu je lah. Okay. Thank you. Okay, thank Terima you kasih, Doktor. doktor. Okay, terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih, doktor. Okay, sama-sama.